والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلفان رحمهم الله أري يلا يرمى بكرمكو بديلو ويندم بين دفتر نحو الواضح إن شاء الله. هند إن جنجي علامات التأنيث في الأفعال. علامات التأنيث أنا إن جنجي كون مذكر والمؤنث كوني غوركو جون إدبنو يعني masculine féminin. أنا إن جنجي لو هند إن جنجي على علامات كون وني ماد كون أندرتا ديدو إنده ko fi sonnajo nde woni e yewtude ma ɗum ko fi ko tindini fi sonnajo ma ko nande ɗin piiji nde ɗo inde ko tindini ko fi gorgo jum woni e tindinde ko ɗum woni alamatu at-ta'nis fil afal. hara wano winden ɗo alamatu at-ta'nis fil al-afal. alamatu ako ɗum woni madeji wano simini zahaba silam fala waktude hara ko sonnajo koye ɓeydu at wonta zaha bat ko oɗo ta innete ta'u at-ta'nis ko ta arowo fitindingol wondema haray ko sonnajo wona e yewtede. donc oɗo ta innete ta'u at-ta'nis. oɗo noon ala mahal oɗo dayno sahimo ko inu zahabat ذهب فعل ماض مبني على الفتح والتاء تاء التأنيث لا محل لها من الإعراب. أو لا محل أين تام فاعل أين تام مفعول به أين تام هيفوي أو أين لا محل جاك عندي تاء التأنيث إنه جاية إما ده ونما هراي غولانغال كو في سنة ده ونا يوتede كون أي بيو تاء التأنيث ستاي وني غولانغال دو كو فعل ماض فعل ماض كانوا سيدا فالامو ود التأنيث koya nadu ta'u tanis ko huwa di sida fala andude eske hunde ko fi'lu kana fi'l nadu ta'u tanis si tay woni dum tigiri jabi ta'u tanis ko yayno ko fi'l lianna ta'u tanis la tadkhulu fi al asma'i wala al huruf. ayna ta do fatimatu inna fatimatu ayna ta fatimatut nada ta'u tanis yodo la lianna ta'u tanis onati ho e af'al. jake ngandi oɗo ko mande wonandema haray ngal ɗo ko gollal sabu oɗo ko oɗo inete ta'u at-ta'nis oɗo inete ta'u tanis ta tindiɗo fi sonnaji. masalan simini kharaja so tawi kharaja o yalti gorko silam fala yete enude ko sonnajo mi ɓeyda ɗo at wonta kharajat mi tokkidira ɗo kharajat haray ta on ko ta'u at-ta'nis no jeeya e ko woni mande waɗugol gollal fi sonnajo ko ya ɓeydu ko wiyete kon son at. jonno ko ɗum aɓe faala en ɗumannade ka darsuɗo ko ɓe faala en ɗumannade ka darsuɗo ko yetagol masi ko fatima par exemple hara ko fatimatu hiɗa faala eno fatimatu yehi ko ya addu gollal ngal ɓeyɗa at minna zahabat ko ɗo jannguɗen fi muɗum ko fiino honno min ɓeydani oɗo aton ko par ce que fatimatu ko num ko muannas haray ko fi sonnajo. jonnon si tawi woni ko sonnajo wowla ɗo fi muɗum haray gollal ngal no duwa heɓude maade ko tindini ko fi sonnajo oɗo ko yo yaadu e oɗo sellata ya inu zahaba waɗa ɗo fatima fi honnum fatima ɗo ko inde a sonnajo gollal ngal noon ko inde gorko inne ko gorko tindini ɗo yehi haray fi'ilon ɗo ko ɗum waɗi ɗo correspondali ɗo jokkali ɗo kaɗo haala ka sella daiman si tawi woni inde nden ko fi sonnajo haray gollal ngal kañum kadi no ko bengal waɗane fi sonnajo ko ɗum se daari ka misalji ko addi ga o inni la'ibat fatimatu fiji o yi la'ibat o innali la'iba sabu haray fatimatu ko muannas ko be fi'ilum kañum kadi wona muannatha. o inni labisat zeynabu thawba haray zeynabu ɓornike ko ɗum woni zeynabu ɓornike conci ɗin. jonnon ɗo winden ɗo en heeɓi mande nden koya heɓu at ko ɗoynete ta'u at-ta'nis oɗo at. jonnon ko honde tuma mi waɗata at ko si tawi woni inde nden hara ko inde
inde sonnajo woni noon hara inde sonnajo on hino mari o taapiɓo ɗo woni inde sonnajo on par ce que inde goo ko taapiɓo sakkitori wano simini fatimatu ko ɗum a sakkitori ko taapiɓo ma ɗum hara inde nde sakkitora e taapiɓo fi wano zeynab kañum ala taapiɓo ma ɗum hara inde nde no sakkitori inden wano salma inde nden no sakkitori alifu almaqsur enen e yewta e joni fi muɗum ma ɗum hara inde nden hino sakkitori alif e alhamja wano simini ɗo joni asma'u o yiɗo ko alifu e alhamja ɗo ko alifu ɗo ɗeɗo fof ko inde sonnaɓe ko haala arabu fatima zeynabu salma asma kono enen en janngo e joni ɗum ɗo joni noon silan faala waɗude ɗo gollal ko wiyete ko fiilu on si tawi woni ko feƴƴi ko be minada oɗo ta utanis si tawi woni ta utanis on c'est mina zahabat kharajat e innen akalat la'ibat da'iman mi ɓeyde at jakan andi atta utanisu sakina dalilun wondema akala ko fi'il la'iba ko fi'il kharaja ko fi'il lianna ta'u tanis ara konete kon ta'u tanis natata e inde natata ko wiyete harf nati wo e ko wiyete gollal nati wo kadi e gollal fi'lu ma o yiɗo woni labisat zeynab o yiɗo zeynab ɗo ko inde sonnajo athawba ara zeynab ɓorni ke conci ɗin da'abat hirratun awladaha haray ñaari hunkon fijiri ɓiɓɓe mum ɓen o yiɗo kadi hirratun ɗo kañum kadi kon ɗum ɗo kañum kadi ko tanis akalat fa'ratun zubda haray ko ɗum woni ndowru ndun ñaami ko ɗum woni beeron ardoat shatun hamala ko ɗum woni haray dammolkol muynini honɗum ɓikku mum kon sa'adat fatatun ummaha haray ko ɗum woni e jiwo on walli neni mum o yiɗo toujours ko la'ibat labisat da'abat akalat ardoat sa'adat daiman ta on en additi ta utanisi sakina ndare noon bil muqabil ko ɗuma hikki ɗon kon o inni tal'abu fatima ɗo addi ɗo nanen ko ta utanis joni noon ɗo ko tal'abu o inni windiren ɓalle fino famoro jaka en heeɓi ɗo go'o o ɗo ɗiɗa bo on oyni ɗo honɗum oyni tal'abu natugol o ta ɗo kañum kadi tindinilan ko fi sonnajo nane hari ta on kaka sakkitorum joni ta on kaka fuɗɗorde fi on nu ɗo ta on ɗo gollal ngal ko fi ko feƴƴi woni e haalde ɗo noon gollal ngal ko fi ko fewndi woni haalde ɗo ko fi passé ɗo ko fi présent woni e haalde donc enen andi sino tindinde fi ka fewndi ta on kaka fuɗɗorde mo wonata siko gollal ngal ko tindingal fi ko feƴƴi haray ta on kaka sakkitorum wonata ɗo ko fiilul maad ɗo ko fiilul mudari e mina ɗo kañum kadi tal'abu o ta ɗo dali ko ɗo kañum kadi nete wondema haray oɗo kañum kadi ko fi sonna ɓen tindi oɗo kadi sa windimo tun andu ko hikki ɗon kon ko fi'il ko ɗum woni ɗo tal'abu fatima no fijude talbasu zeynabu thawba zeynabu no ɓornade conci mum ɗin tuda'ibu hirratun awladaha ñaariru ndun no fijirde ɓiɓɓe mum ɓen o yi ɗo mi nali ndu fijiri kono mi inni ndu fijirde koko fewndi ta'kul faratan zubdan haray ko ɗum woni ndowru ndun no ñaamude beurre on turde ushatan hamalan haray ko ɗum woni dammolkol no muyninde ɓiɗɗo mum on tusa'idu fatatun ummuha haray ko ɗum woni jiwo on no wallude min naali o walli wano no mi firiri no nene makko joni noon ɓeyni ɗo alqaida ida kana alfa'ilu si tawi woni golluɗo on muannathan hara ko sonnajo ma hara ko inde tindinde fi sonnajo kana alfi'lu muannatha hara fi'ilon kañum kadi no duwa jokkude e golluɗo ko ɗum aɓe faala en ɗum annade ɓeyni wo golluɗo on si tawi woni ko muannath innen ɗo fatimatu ɗo ko inde sonnajo ɓe inni inde nden si tawi woni ko fi sonnajo haray gollal ngal no duwa wonde fi sonnajo woni noon gollal ngal ko feƴƴungal woni ko fewndingal si ko feƴƴungal minna zahabat o yiɗo mi naati at si tawi woni ko fewndingal minna tadhabu
o wi ɗo mi ɓeydi at on ɗo mi ɓeydi. Donc si tawi woni inde nden ko fi sonnajo haray gollal ngal kañum kadi ɗe duwa naadude maande ko tindini ko fi sonnajo. A wawata addude ɗo inde sonnajo waɗa gollal ngal hara ngal jogaki maande fi sonnajo, ko ɗum ɓe faala en yeetade. Ko ɗum ɓe ni ɗo ida kana al fa'ilu, si tawi woni golluɗo on muannasan ko sonnajo, kana al fi'lu haray gollal ngal kañum kadi ko duwa wonude muannasan haray ngal ɗon kan no duwa jogade maande ko tindini wonde maray ko sonnajo waɗi gollal ngal. ɓeni no alamatu tanis haray no maande fi ko tindinta kon wondema ko fi sonnajo fil fi'li al madi ka gollal tindingal fi ko feƴƴi ta usakina haray ko ta howaɗo fi akhirihi ka sakkitoro makko. yimo ɗo at ko ta howaɗo ka sakkitoro makko. alamatu tanis fi l fi'li al mudari, amma noon si tawi woni hara gollal ngal ko fewndingal ma aroyay ngal, si tawi woni maande mum fiya andu wondema ko fi sonnajo, ta'un mutaharrikatun haray ko ta'u masaɗo fi awwalihi ka fuɗɗorde yewtere wano sa inni tazhabu, o yiɗo ta on ko masaɗo ɗo mutaharrika, ɗo noon ta on ko sakina. donc enen andi si tawi woni ko fi'lul mudari haray ko ta on koye wonu mutaharrika, haray ko masiraɗo dow. si tawi noon woni ko gollal ngal ko tindingal fi ko feƴƴi haray ko kowal ngal duwa sakkitorde. mi sikki to enen faami enen faami ɗo. kono silallirɓade oɗo tawtanis nayi min num ko kanko woni fa'il few, oɗo hino serti simi inni zahabtu e zahabta oɗo kañum e oɗo zahabat ɗi fof ko ta, kono oɗo kañum ko kanko golli mi yehi. innugol mi ko ɗo woni ɗum ɗon tu on, mi yehi, zahabta a yehi, zahabat oɗo noon kañum oɗo ko maande tun ari tindingol makko fi sonnajo mo ala ɗo yewta, mais ko inneten oɗo kañum ɗo ko fa'ilu. oɗo kañum kadi ko fa'ilu, oɗo kañum wonamo fa'il, oɗo kañum koya inu ta'u at-tanis, oɗo ta'u tanis, oɗo la mahalla lahu min al-i'rab. oɗo sa heɓimo ko ya ɗaɓɓitu kadi ko ɗum woni fa'il, par ce que oɗo kañum ko ɗum ɓeylanimo la mahalla lahu, o ala e nokkure min al i'rab, o ala i'rab, o ala fi ɓangingol, ko mande tum o adda. jake en andi koye mi sendidir siko tu ka siko ta ka siko at, tu siko ta haray oɗo lahu mahallun min al i'rab, par ce que ko kanko woni fa'il. ɗo kañum kadi ko oɗo ta woni fa'il, kono ta utanisu sakina on no hina o fa'ilu la mahalla laha min al i'rab. manasen faami. donc koɓe faala en tindinde ɗo haray gollal si tawi tu woni inde nden ko inde sonnajo haray ɗa hato jini piiji ɗiɗi. si tawi woni gollal ngal ko feƴƴungal ɗa hato jiɗi heɓugol e at ko on inete ta utanis. si tawi noon woni gollal ngal ko tindingal fi ko fewndi haray ɗa hato jini e ta watta kadi on tawa ɗon ko o mutaharrika ka fuɗɗorde. haray ko ɗum ɗo tum o faala en yettade ka lirbagol ko ya innu ɗo zahaba fi'lul madi mabniyu على الفتح وتاء التانيث لا محل لها من الاعراب. دونك ياينو تذهب فعل الماضي مبني على الضم. مسكتون هراي دو ان فامي هراي هيدي حتى دو درس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.